Pauwi na kami ng Pilipinas. Ito na sa airport na kami. Boarding. While waiting. Ito yung airport ng Hong Kong. Airport ng Hong Kong. Yun yung sasakyan ng airplane, no? Uwi ka na ng Pilipinas. Yung sasakyan ng airplane, no? Aki, tignan mo, Aki, oh. Aki, tignan mo na gano'n na yung aeroplano, Aki, oh. Aki, na gano'n na yung airplane, oh. Tignan mo, tignan mo. Ay! Sakayin tayo, tayo na. Marshmallow. Ayaw mo to? Aki, yan na, oh. Aki, tignan mo. Ano yung aeroplano mo, Aki, oh. Hindi. Ano yung airplane mo, Aki, oh. Ayan na, oh. Gagaray na yan, oh. Ayan, marshmallow. Ibus ko na. Ubus ko na. Sinusundo ka ng aeroplano mo, Aki, oh, no? Shug-shug ko na. Aeroplano mo. Shug-shug. Shug-shug. Shug-shug na. Kapares pa naman ng kulay, Aki. Yan, oh. Shug-shug muna. Tapos na. Paparada na yon. May airplane. Airplane ang haba. Oh, baby. Haba yung airplane. Ang daming airplane dun, Aki, oh. Cathay Pacific.